Salam alaikum, belebele de Paris Dagantigi Alhaji Dani avant nga bouger folo fla bla ku korola la ka dugu la dimi ka adamadenw funteni ko kenyoga ka so kan damne gan sigi ka réaction naje. Moi je suis comme ça. Après ça même font qu'on fait je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Voilà. Nin claranga vidéo la même font qu'on fait magoto la. Otene nyesra la. Otene nyesra nete moral mami. Te mɔgɔ si ka président ye ne tɛ député ye n tɛ ministre min ye n diamo de kɛ n ka téléphone in ta ye n ka Facebook in ta ye min ye n diamo de kɛ ka gorobinaw fo Awa Keita fo fila i ka foli belebeleba bi yan nɔ merci yɛrɛ beaucoup ne yɛrɛ kɔrɔmuso Aja Madine foli belebeleba ko k'i yɛrɛ ye kosɛbɛ i ka foli belebeleba bi yan Aramata i ni furu cɛ Blaki k'aw fo Dedew Simaga New York n ka cɛ ha Dedew kuma bɛ kunu kosɛbɛ a kumana kunu Dedew Simaga New York k'i fo kosɛbɛ mon frère an bɛ ɲɔgɔn bolo Dedew a tɛ tiɲɛ fiyewu a tɛ tiɲɛ ko in tɛ tiɲɛ ko in tɛ tiɲɛ foyi tɛ tiɲɛ non t'inquiète mon frère tu vois non k'aw bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ kɔrɔmuso Marietou Camara merci beaucoup ala ka mayi ni maaw ka mayi similiyɔrɔ mayi ko tɛ wa n ko ne ko tɛ n ko n bɛ halaladenw de wele jɛnɛ sogodogo ala ne ye nin fɔ gorobinɛw ka kow digilen don aw la ne y'a fɔ aw ye n ko ala ye jɔn da maaw tɛ kelen ye n ko gorobinɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna dɛ n m'a fɔ aw kana taa nkalon tigɛ ka danna dɛ n m'a fɔ n ko jama bɛ n kɔfɛ dɛ n ko de n ko gorobinɛw bɛ n bolo mɔgɔ kana nkalon danna dɛ n ko gorobinɛw bɛ n bolo wa hali sini gorobinɛw bɛ n bolo o ye nkalon ye wa o tɛ nkalon ye o maa si kɛra nkalon nana n'a kɛra nkalon nana o man di ye dɛ o man di ye Facebook fɛnɛ sanfɛ sa ni ne ka vigo digilen do la dom ne ma kuma ni ne kuma na domina malien 20000 vie bi sigi ka ne lajɛ a don billahi na ma kɛ gi daji ton kuna a bɛ kɛ domina 20000 vie bi sigi ka ne lajɛ 20000 personnes malien bi sigi ka ne lamɛ o doni bi tɛ gele dɛ ko bɛ ta don doni dani de Paris belebele de Paris jɛnɛ sogodogo dadi anw tɛ kuma dɛ anw tɛ kuma dani de Paris jɛnɛ sogodogo ne de y'a fɔ bɛn n ko n ta in ka téléphone n ta in ka Facebook en tant que numéro 1 dani en tant que numéro 1 ngo nyengo den an tala nanfigi den an tala ngaw de nanfigi den an tala de nanfigi den avocalu de bene bole ne ma précédé ne ma foyi fo mo chi bebe kule dani akata be ko ni be kule dani yere ma kuma folo ne ma kuma ne te kuma ne ma kuma ne te kuma nga vi digira mina aw kana précédé ne be malien ne be adamadew ne ba o dusuku la lafiya ne ba o dusuku lafiya ka tila ka o dusuku toro ka tila ka o bila kashini kule e ma sanjoli ne be ma o bila kashini kule la e be min fo ne mago to la ne mago de be ta la e be min fo ateni je sira la foi ga foi ti sira ne ga foi papa personne ne a fo ngo be jelini fina Facebook sans faire bébé se kuma la kadi dabara e chogomna chete muso te mi ma kene la katara membe taneta sura mogo ya kene la katara ma fode ngo Facebook julantan de mais ma ki ba kene la e doni ni mi ma be aya nkalanga jela tigala ka kalindewna ma shi tatitanela que ça soit kata fo Amérique fo français nya fu nyane ay tu nyinga nya mogo kele nya fu be kelingile ngo be wo préparer mbaw kele effectivement bi kele parce que nta dogola oni mi kele nyamade mbi be kele ne te foi mais ne te kuma bi de kele ke wakati ne ma pero kama me ne be kele atange dani mami ne be kele mais nte horola mais souvent me fla bla coup de koro ka teme ku koro law de la sonanga nan figi den sigile do faransiya o nan figi den be faransiya o sigile do ne ma pereso ma de sabu jugu de o sigile no faransiya ne ma pereso ma de comme wera ta video ge sans sigile do aka video de ge nsigilendo ne sigilendo alebe mina dugumala ne o fosa ngo chebagoro ka kote dugumala ko isa ibi juta ka body ame nyogondo bi jugo shi kene ka ki jugo shi Facebook ka e bo don mbache kumateo bi jugo shi kene ka ki jugo shi Facebook ka e bo don law zone D e bo don boy ga fogite zone D ngwe fe ne reka warshe nan figi de nunu tu vois dani de Paris Alhaji Waliju dagantigi karamoko dani cheoche igo kiba oze ate ozere foita oze papa te oze dani fi foite oze wa foite bo chola wa papa foite bola fende bola ça ntado niake gaba c'est trop tard ntado dani de mais niake gaba c'est trop tard c'est trop hey tu vas me toucher. Ouais, si tu vas toucher, regarde bien.
Ah, bon, c'est les terrains à ramolli faire un fin. Ouais, je sais, mais tu vas toucher. Va, viens. Va, ça va bien. Merci. Mais là, bari ay haji waliju dagantigi karamo. Mais a fo malien dembe, ka fo français be, ka fo malien be. Dani ne pari pour ega dani taga saba dugula. Pour ega se dana neko bema aina. Ay tane ka nanfigi deya kuma do taga na ko ne tana nanfigi deya gate amati. Jie be amati. Parce que ne ka faroma. Ne ka faroma jie be amati. Aïta tagana ko daniel nafigi daniel hypocrite daniel horon koloy aïta tagana dante horon koloy mashiga horon jurute la menel ga horon jurube bela jelena be tout ay na ko daniel horon koloy ye hypocrite ye nafigi non min fo mo nyene ne ba fi ne be min fo buna adama de nyene I kofe kada mba bata ne fi nyene a chema da dem ba ma wolo folo te ni dani ga Facebook ko 2000 personnes mina naje 3000 personnes mina naje 5000 personnes mina naje domina 20000 ministres kana naje odo beba famia parce que ne te précédé ne be adama de yarab la ka kuma di ne be bela jelem lebe kuma bebi ni isuya fo maliya ne ya fo ngo nyama de danga de horon kolon de chama sigile do Facebook sanfe mais chama me kuma chama fo nyeni nye ne beta mais non ogunu kewale de me be kewale yira la kele wani barawan wani barawan wante za nunu te fo yente nke wora nteni wora na aguru na jesga kany mbi tore gara kwa ko no kai dani tune aw munu me anone aw wole wa munu magale laje ese ne ma wole ne wa machi wole mawde kerane fe dani mbini laje kadinye mawde be ziton dine ma dani kadinye menema mawole ne ma campagne ka machi wole dani kanu personne bela jere mo doni la machi autant tenebolo nan figi denwolo le nunu hein comment c'est bi jusri ibi jusri français kono kato tane dénigrer ne afode kato tane dénigrer kato tane do mo igana video de ga ibi video ke me video ke ga fo o ka usa nyani gisigi PDD ala jato denwolo le nyani gisigi jato den ala nyani gisigi clochari den ala nyani gisigi imna mune fo ebdan to tien ebna mune fo me kodai ka dien kono me kodai deka me kodai ka dien kono fo ki sa tesifle ne dani me kodai deka tu vois non e ma famu nan figi denwolo le e ma famu e ma hapa ko wa ko 5000 viewers au ma foyi au ma fako nan follower au ma foyi follow au ma foyi parce que on veut tade do na ta mais auta kuma de bi nyevi auta kuma follow ne ba wala ja auta kuma clochard kelen pere be ale de kuma na follow min sigilen do jamana doy na en fe o de kuma na follow suno nyamo den doy a o te kuma follow de mais doy de kuma na follow mais de ba auta de nya fo bingo wa mba auta de ngone ba auta o doni mbite kelinyi. Parce que vous êtes des hypocrites, vous êtes des escrocs, vous êtes des nafités, vous êtes des jatodi. Abna mune fonema. Batara na una Facebook ça fait tokanyini na jatodi ala dani tolade. Ne tolade, ne afo. Ne tolade. Adama de jomeni dagando. On daga o bora ala fe ka soro bitere. On klena o bora mansai fe ka soro bitere. O bora ala fe ne afo yenga yene do Facebook ka. Bela jere kewale o de bi yera sono ne dani. Kabi ala ne dani ma complexi. Ne dani debe ala ne da ne be djien be bunya me ne te complexé djien mo chinya ama ma wolo ne be complexé mi ne ni milliardaire ou be jela non ne ni milliardaire ou be club na u ba do nyimi ni tagi boy ka bunya kono fokisa ni dani do arama den do ya fokisa te bunya ni bunya na nyenya made amati ni ne ma do ya fokisa mati bunya ne rebodo ne ni wartu be ne ni fama be ankadi u ba don Daniel mi oba don capacité mi te do manama Canada milliard ke ki ngwari ka ki mais ni mbunya mbi buya ni ma mbunya mi dogo ya foro mi o ma ube o klobena o ye jien fe chama ke Daniel wali shini ali bige ne ga fama o ye ne wole hali bi abeni ala ni krache ne ga fama do ye ne wole bi
aye fem fonye na kabakodo abo famu jogodi hey Dani de Paris. Ouais, merci beaucoup mon frère. Merci. Tu vois notre Dani de Paris. Hein? Dani a jelete ere digira buna adamaduna. Mbaga noro nan folo be fem be ko ngana wure kuma fo. Nan folo ko kuma be fo de. Hasri ya chemen tefegi tanyele ni mbache bebe ne tanyele. Ni bebe ne tay. Ne afo na usigile no toganyini na ne masigi toganyini na de. Parce que on dusuga bo o yera mande dusuga bo ma. O fendo ma. Yere I know bebo donne law. Même ma de ta kenela ko no ko ne bi toléré. Ali diye be kuma na machite kibe mana ko kenela. Adama de ite mana ko kenela ko ne bi chauffeur. Machite mana ko kenela. Aya fo jugu sago de unye faransisa kugu juta ka bo folanga damne. Ne afo ngo malika kele bana ne ni fo be ngo malika kele bana malika kele o bana ni mi yera nsa mbo juchi tenye srala me afo jugu sago de unye faransi kugu juta kana ngu bla eregili gan folo nyanga parce que tusugu oli flento li de toy tsegu toy ndusugu nan tese hali mauna na nimba tese ntese ntu toy ntese ntu toy ni ngolo bache Fransi jugu sago de mimbiane nta le to infiu nta toy précisément mo wéré ba fo way ko jugu sago me batar cham meni cham di te cham toy ndusugu nan ta toy cham fle segu sago fle ni ngolo bache mba fa passer ne dusuga bo nta toy parce que ni ay orona c'est der mo na Dani wala Donata borata Dani a Donata ye beneni mo chama effectivement mo na ma vidéo la mo ma beneni mais à ce moment ni danga de fla de no fait ni danga de fla tu vois non ni danga de fla sur là le no fait mais effectivement parce que ni ama mo ba fo ko way ay ka me joma ay ka ne ka de mo re mo ne be kuma fa be cham ni segu sago fait on fait ne ba fo cham segu sago le plus grand hypocrite dans le monde le plus grand nafiquité dans le monde ko ba ko na ku to ya Donata ne tutoyi cham segu sago mbu kele fo mi moi ba fa na obu yere victimes bâtard c'est pas mon problème mais de me faut de be do lambu be bodinga ci kelengele chamba bodinga ci faransia kele c'est le plus grand bâtard c'est cham le plus grand hypocrite c'est cham oh ba ko way ko no ko Dani ba don mais ba don teo fendo be no mais comme interview de ni sigle mo li kono mais ne be cham bodinga faradi le Dani cham na ma jeye moli be mbolo moli bi bolo batara me nyon kuna be mbi bodinga ci Dani koti awo na ma jeye me nyon kuna be mbi bodinga ci moli bi bolo no kadi wasegu sago e bora ka vidéo mi gene ga wuruna nya fo fere men dusukun tese parce que moi je suis comme ça e bora ka vidéo ke chromatique vidéo ke ye batara vidéo de ke neka ne a fo ye au fla outi saka vidéo ke neka ko ne ta répond wakati be mba fo mais souvent ni ya ulaje ndusukun tese quoi wane ba attaquer foromi cham segu sago mba attaquer foromi parce que ne a fo machite blakura ke ne la kataka c'est pas possible. Tu vois non et tu as nan figi de début na ceder kon la ma ba fo gemene te kuma parce que oli ko tene nyesra la oli ko tene nyesra parce que arama de ni go way ko no kite tomna et c'est pas l'appel iga kumuga tu vois non ne fura dama ne mata kuma ceder mo place là mais ne même mo de kela kono même ma o kele mami nu ga tagabulu na ga tagabulu mabe ne guntawi mais début na yala sebema et tu sais ka fore me boni ga vocal tere ni me boni ga vocal ba mi fonere ma bi bodinga fara kasro ka kala. Tu vois non comme bafulu mina yiga vogali ba mi fone ma kasorgi bodinga chiga kala depuis quand indam na itaka vidéo ke o itaka vidéo ga isigilendo comme itaka vidéo ga isigilendo iba munu bla vidéo c'est pas mon oli tene nyesra mais e bodinga cham nan figi de eni nyimba bien tu vois non e revene nyesra la e cham ba bien ti gele karne Dani mi gele ma kari tu vois non parce que tu as tellement acidité, nafigide, nyengo de, ego ke to nyini nai. Eni segu sako bodinge même respecté. Ni vogali mi chama bi abado, ni vogali mi chama. Ngo abo préparer mba watake, mais effectivement mba watake, ni ma watake nye nyamade, ne Dani. Ni vogali mi segu sako mabi, lui-même il sait bien. Au cité au benen horayache, ne ben de fawene. Au cité au benen horayache. Aw tsaka donner ni horache parce que aw ye kalabanci dewndi
aw ye horongolon de nyana ko da sika wala critiquer se usago isa ne critiquer o en mbado ibaka chami critiquer al ne diela jigi bâtard de ti critiquer on est tugadi mais pourquoi tu oses et baronne contre la odi moi ou même faut c'est pas mon problème ne be minge c'est ça m'intéresse ala ma de ou même faut tenir sera là mais ne dani même minge ne wodi do moi ou même faut ne mo to là c'est pas mon problème parce que ça fait 3 ans je suis là ça fait 3 ans ma do mi tu vois c'est pas un problème il y a ko ce qui fa fora kan fola ne re bia ou bia e bi se kan ta to ma ba o tsare ta to ma ne re ba o to ma ne re ba to ma tu vois non mais Cham je t'attaque tous les jours tout n'importe bien attaquer non ma be ma be bon bi bodingachi la Villette on y a dame les de Cham parce que ni a nana folle là nana recéder mon mais effectivement c'était pas ça parce que j'étais énervé contre vous deux c'est vous ça Cham j'étais énervé contre vous deux parce que je vous connais aw bado aw nere kuma aw bado aw ye demi nere bado aw ye momi tu vois non parce que nous non nte kuma mo obna kana kuma mais finalement ote nsigilendo ngako wengono quoi ngako wengono batar na obisenela aw anga joka cha otisi Facebook ça va otisi khoron kolon de jato dengolole batar chame e rete fouiller la Facebook jato yako bodinge farale neoye bo bodinge tagaw sigi kuma bawye mo makata mo korfa mo toche ne afa ngone be toñi ni de lawa ne afa ngone be toñi ni de lawa est-ce que ne dan me toñi na mo na attaquer batar de tawataki ne ba watake di ne ba ne bi chama o ma fam sa o ma fam ya o ma fam o be toñi ni na no be fenno la ne te toñi na de ben ma wi ne sura ne mi obado ara ma de wi ne sura ne mi obado ne dani mani fi wi ne sura ne dani mi obado ebe bodiga mike katla katri yake victime mo nyora donata Cham le plus bâtard sur le Facebook ni temana Cham na itai le plus hypocrite sur Facebook ni temana Cham na itai le plus inconscient sur Facebook ni temana Cham na itai le plus bâtard sur Facebook ni temana Cham na itai Cham autado ne rebna kala wak makana me ne dani ma kala wala me tu vois non Salomon Dramé ibna ne neriano e nenim fone ma fone ma ya fi fadema ibto fi fade Salomon Dramé ifa batari ibto fodi ifa i wolo fa chemi i wolo ibtani fodi ni bloguer tanga Facebook dani de Paris dani de Paris tanga Facebook ne mana fola ni te foye ni ya edro comme un preselendo uga kele ka utaka video ke utaka foye ke bo sisa ne na kele kuta ku do ko na Cham ni segu sago ku do kele kono pour ya nga wama ma wali parce que oli takeo oli taka kele ke bo fone ka damne bo c'est normal attends chen numéro 1 il faut commencer tu vois non attends chen numéro 1 il faut commencer tu vois non donc je vais aller c'est comme ça Dani tu m'attaques je t'attaque. Quand tu m'attaques, je t'attaque. Facebook là, c'est pas pour personne, c'est pour tout le monde. Ya dari wedla kata video nu taga tuku ya pare me barada uma me barada non ni be ma Dani de Paris me barada wa ni te foye folo ni te fenyo ni te pa pareil ni te foye aujo ni joy Sukuna Samba d'accord et ibto fi fay yen ne nimi ibto fi fay ni bloqué ne ba bloqué do ne ta nga Facebook ne ba bloqué do aw bo diga no amade soraya aw tara de mo mia aw na la ci aw de la les complexes je mo nya Dani bari fantande fantande aw de la fantande ga complexe mo nya fantande comme on fo les gens na volo soro to na batar nere bo don awo on do rek ma fo wa nya fo de Dani de Paris Alhaji Dani nya fo wa mo nga combat j'attaque Cham j'attaque Segu Sago bora de be ala kan dabo ya de banche mais video mi nga odo ni emiri video intebe mali shini video gane koromatige bo dinga nyani gane koromatige i bo dinga farali nyani gan koromatige ne furada ma mi koromatige nyani gi sigi daba de ala donata e buda Facebook te tay ne tate Facebook ti tay ne tate ne tay nga telephone ne be nga connection sa akadne to na ne ba kitini cheo che ya ozene kuna ne bi bo dinga chi ne tawodi
ne ma machi musalaka ne a fo dien be adamade Dani Ninika Dani don ni Dani Bonia, il faut te respecter. Ça c'est moi Dani de Paris. Quand je te respecte, il faut savoir, je perds pas avec toi, mais je te respecte. Quand tu quittes dans ton respect, ah je te nique. C'est ça c'est Goussaro Abimcham. Moi je suis comme ça. Nene yi bonya ba bonya. Nene ya bonya ba wera bonya. Oh na ya wera doya, amba o doya de. C'est comme ça passe avec moi. Moi Dani Machi manela do français anyere washi. Tu vois non moi Dani, Alhaji Dani, Waliju Dani, belebele ou belebele. Hypocrite de tere fede. Ay malien bebo donner là. Hypocrite jamais. Je suis pas hypocrite, je vais jamais d'être hypocrite. Non. Ne dusuka boma, nan figi denya, ne dusuka boma. Hypocrite denya, ne dusuka boma. Au bodinga ou de beta moko korofo confessement était machi korofo. Ne Dani. Tu vois non? Alors putain mon corps adona te bora tante ba sewe te baninge ite baninge segu ete de bala ida ma baninge segu sawo te baninge c'est ça ite baninge auto ne re baninge la auto baninge problème tala ni avocalu jeli damne ne ebe baninge ni mimbake otani ne avocalu jeli damne ni bake ne bake problème tala comme ite baninge etara foko ouais non ah ne re baninge bi ah d'accord auto ba usiga buda kan ne re baninge ouais c'est ça dans cette maman, c'est ça. Ane de baki, ah c'est goût. Mais c'est goût tungara, domina nebe, c'est goût sago, domina nebe c'est goût tungara nous. Comment nous, nebe maou bourja domina ku bable domina. Et mna nega ini boxu de. C'est comme ça beni joro du. No i joro impisa me ko jugu. Horongolundi. Ne avoyo mo ga hore a jurutene law. Dani de Paris faut pas oser. Ni a oser ga ba bana, on ma ko foitala. On yem mo mune non de kadaw ni quoi. Brutalité ou de kadaw ni, on va brutalité de badarna on te complexé mo chien. On ma brutalité di. On meteni. Deba ala ya unda umeteni kabe ala ya unda anyumana ma fanti ande anyumana ma no fo ase usako ha no e banene ado ase usako dom e bata e ngoni bodi ya odi wa de to libe bane wa mais il sait pas awere ba do Dani mais Dani mais non c'est pas possible quoi ah ese usako de na ah oh, mais c'est pas quoi. Mais au bout d'un moment, ala, mon frère, tu dois le ban nariwa. Mais tu dois le ban là, au bout d'un moment, tu dois faire jouer. Tu dois le ban là quoi. Mais c'est pas possible. Non, mais tu dois le ban là. Mais c'est pas possible. Tu as mis gata boudinga la douma vidéo que ça ita vidéo que ça ibuda te ga vidéo que. Bon kele dam na cham, nga kele te mo re cham segu sako. Comment awre sera ta vidéo que ka singa tane korofo ka kuma chama fo, mais nim ba chen tawto inde. Dani tawto. Awre na foni, awre na foni, awre na bude akuma foni, awre na kuma onye foni. Abebe ne bolo ne ma kuma folo de, mene bi na de, chivano ne ma kuma folo. Segu sako comme ne ke baningela ete baninge tiete, o ete baninge. Ba problème tala mena. Mais n'était foyer nous avant que ça ne va au black les ne va au blanc ni ma ne fengodi ne ben kedron tu vois katla ka temedron donc na wi ñoko ngolo foro bo wati na kadani meni bla ni mo clara ni de Idriss Kanapo nous ta ko woro tige ku kole ni ya ye ko way ko kuratu bolo mina kura warege o fena tige ko fena kole mbo de ke kwa tu vois wole kadne wa Dani de Paris na folo tigi ha na folo di foy manga na folo tigi Dani Ponga na won nafolo mugu ah nafolo mai ala ka barika do asu sangarela ala ka mai ni mauga mai ala ka barika do ila ah Fatou Zara asma bagayu ala ka barika do ila to re garasa oda mo ko ayaw badan nange bodinge mo ko banan ngore ta nga Facebook ayaw badan na ni ro ne kamay oda ayaw badan na place ni doa ah cham place ni doa est-ce que place ni doa mais place ni te mon frère place ni te maintenant mon frère quand njouya jene no Dani gara kuma batar de kuma jene je suis désolé hein n'était fouardé de moi je suis pas pédé je suis pas pédé hein je suis homme je baisse bien je baisse bien quand tu parles je parle jene tu me dis ouais non Dani il faut pas parler par eh c'est boy je baisse bien, je parle. Je parle.
mais kuma ka di cogo bila ntai mjano bobola ko ndo de kuma fo batar de tata tai ko ndo kuma fo nya fo ntai joma bali no ma dia chamu ye batara aga taka ka negala sangata bodachi anga mune bala ntai ibo dinga mina ka bo mo dala na figi de chama me ngona ha nita Automatically, il est à la blé. Quand vous avez cédé, c'est pas mon problème. Mais chamu eni neni seguto segu sago amejona. On est neni segu sago depuis 2017 fobi. Chamu ena dere mitana. Neni segu sago de a clochera go chamange nyongo fe. Neni segu sago de na mfiki de chamange nyongo fe. Neni segu sago de afen chamange menema nyere de sababu bene bolo. Bala le Paris. Taga ngala ngata. Dali de Paris. Voilà, Nimbora Nossa. Donc, comment me faut, c'est pas mon problème. Me faut une converse, c'est pas mon problème. Société Temolo. Quand société Temolo. Me faut une converse, dans les parrainages, qui est passé un temps à téléphoner. Je mange pas chez quelqu'un. Tu vois, non, alors, barricade au groupe, alors, maïni, maïni. Ta année flafla, oura 12-12. Alors, barricade de là. Asu sangare. Salima Dubai, alaga bariga doila, ala, ni nafolotigi beto tsira fo, nega kadoge fama, ni mbaka yon so foraji la, kata senga foro kono billahi, ko bien dia shinen dia, abeta foraji senga foro kono, ko nga baga umara, alaga bariga doila, alaga antonyo billahi, kado be kado nafolotigiw be a hɔrɔndenw be kuma in demandu ye ngo bɛɛ kɛra jeli ni min ka sugu mandi dɔrɔn o bɛ bali ka ayi ne kɛra maliyɛnw ka babani ne kɛra maliyɛnw ka babani kone ni min ka sumu ma di o b'o jɔ o b'o ta k'o da ne kun n'aw ka sugu mandi danni ka sugu ka di n'aw ka jago mandi ne ka jago ka di ala ka barika don ne ka kado kɛ la buwa fɛnɛ bɔra kunu ka dimi bɛ don maliyɛnw na ni ye buwa ka disikoro lajɛ Yang cɛ nka maliko yɛrɛ ngo kabako don ha boye maliyɛnw kɛ a mɔdenw de ne ka kado kɛ fama ala ka barika don i la ale de bɔra ka wele sɔgɔmada na dani n bɛ taa forage kelen sen i ka foro kɔnɔ i ka baganw mara i ka fɛnw kɛ wala n ye misi 5 ta k'o d'i ma kado kɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye kado aw m'a faamu de aw m'a faamu Madame de la Présidente Nasra Sago, ala Nasra ni mawa Nasra, ay nga présenté de machi kana na figi den fo nga présenter kungolo chauffé amani ere voilà ay nga présenter toy ate politique do ate fo do ay atoy ay nga présenter toy amani assalamu alaikum danni para mi nyongomolo Alhaji Dani ami nyongomolo ni ta video ye memena ko cham nga gerga ko cham nga marfata ga bazugata nimba cham ni segu sago mbu waraga jiebe yana ni mu waraga ko fa mago nyamade mu waraga jiebe yana Dani de Paris avec preuve par preuve mu waraga di auto don nere budo auto don nere budo cham na gele ni aramade ni mo gele jay do ni bache na figi dedu gele jan na figi de flatete maga cham na figi cham yona na figi dente France be ayona na figi de ati nere ba auto don nere ba do ngone vogali na mende ne vogali na mende hop ne vogali la me oromna ne ngo up ngo fata ngoni mani ke mo wagi bagarama ne te kumate ne ayi on te kumate on boro domaine ngono ka kuma gratuit la ayi on to ge fio belebele de Paris Alhaji Dani Waliju dakanti karamo Dani ka boka o bela jelefo ala ka wurani mawa wura Basiri Dambele dengani doucement ala ka barika de la de osimaga mi nyongolo maoma balaba sangare merci beaucoup ami nyongolo mon frère maoma kumedena Seder Solla jeunesse sukudu o bela jele Morgan merci beaucoup Dani Junior kanj membe ami nyongolo o bela jele nga foli ba o bela jele maoma kumelina nga foli ba bela jele nte foye ni avant goût foye ka foko kobe Dani de Paris ka bela jele fo ka boka bela jele fo nta nyere nsago be nyere la mi en diambo de ke chato bali musoto bali ne afo doro ne ba fo ngone marabaga o bana jiye kono mami mene mara mate fio o de ka mane maso ibe ga marama amate fio billahi chato bali moto bali me hypocrite de anto de la te mashiga nan figi de ala te mashiga hypocrite de ala Dani de Paris Alhaji Waliju
donc Idrissa Kanapo aw na figi dengolole no me baradaw ma me baradaw bela jelema tu vois non aw na nga video ta to fena tigatiga bo bla na figi denunu me baradaw ma comme barataw la Alhaji Waliju aw président mais na me baradaw bela jelema moi je suis comme ça je suis pas égoïste tu vois non ne te nyangoy ka fa ko ne te baradi mo ma ou fena balo de bala min balo we mina ibo balo do ma ko ta usrafa aya tu vois non wassalamu alaikum belebele de Paris Dagantri salam alaikum Estan Kanté ami ñoko mon frère mom li jago doro bientôt Allemagne jere sugudugo ala ga jere ni ma ga jere aw ma famundi akana oser doro aw ma famundi ni 5000 vive na dia o sigi doro ne de ya fo wele ka lawdi do ma 20000 vive ministre ya de la dia no aw ma famundi aw ma woro don aw ma famu aw ba do ne ko ni am blende len do wakati be ifa don tay ba don ta am boro do meni ngona mena amana ni argument de ki goshi ani ere kan nan figi de yakmo ki goshi anta o doronde on to de we parce que on ere en kwara sa en kwara wan sebe ko kwara salam